नमस्कार भाग्यचक्र यही अध्याय को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची मु आपण मानकर उपस्थापिका आनी सतपथी। दर्शक बंधु से भली परिस्थिति न उपजिले जड़े केबे हेले भी भिक्षावृत्ति को आपणे निया नहीं। अनेक समय देखा जाए जे जन्म समय ही जड़े भिक्षावृत्ति सहित जड़ित थाए आउ अनेक समय यह मध्य देखा जाए जे परिस्थितिर दास ही जड़े भिक्षावृत्ति को आपणे निए। के स्व इच्छा भिक्षावृत्ति करती तो पुणी के परिस्थितिर बाध्य परिस्थितिर ताड़ना आसिकी भिक्षावृत्ति करती। पुराण अनेक एमती कहानी अच्छी जे आम भाग्य आम भाग्य कढ़ाई थाए जे आमको भिक्षावृत्ति करने को पड़े। जड़े राजा शेष भिक्षावृत्ति करने को पछाती ना। तेरे भाग्यर कौन एमती परिवर्तन रही भाग्यर कौन एपरी खेल रही जे आमको भिक्षावृत्ति करने को पड़ी था। भिक्षावृत्ति पछरे कौन रही आमर ग्रह नक्षत्र मानकर प्रभाव ए समस्त दिग उपरे आज आम मैंने आलोचना करबा। हाँ यही आलोचना को आगू आगे नापी आज आम सहित पुणी थे उपस्थित अच्छा आपण मानकर अति प्रिय एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र सर कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। सर एमती अनेक गुड़ी दृष्टांत अच्छी जे जड़े जन्मरू भिक्षावृत्ति सहित बापा माँ भिक्षा कर पिला माने भी भिक्षावृत्ति सहित जड़ित होती। एमती अनेक दृष्टांत अच्छी भिक्षावृत्ति सहित से जमा नथिबे किंतु समय परिस्थिति परिवेश शिकार होगी से भिक्षावृत्ति करेंगे। आ पछरे कौन रही ग्रह नक्षत्र मानकर भूमिका जे जड़े बाध्य हुए भिक्षावृत्ति करने। कारण सर भिक्षावृत्ति को आम समाज गोटे हीन दृष्टि देखा जाए। भिक्षावृत्ति के गोटे भल दृष्टि कहार नजर आसे नहीं। समस्त को गोटे बहुत छोट दृष्टि घृणा दृष्टि देखती। तो से गोटे कर्म करने जड़े कहीं बाध्य हुए। निश्चय सुंदर विषय जे अनेक समय मनुष्य भिक्षावृत्ति कहीं करें भिक्षावृत्ति भली गोटे चरम पदक्षेप बा चरम कार्य से कहीं निष्पत्ति कहीं निए। अनेक समय आम देखू जे आम मन भितर आम धारणा जे मनुष्य बहुत अभाव पड़े भिक्षावृत्ति करें। मनुष्यर जदि खाद्य वस्त्र को चलैवाई मौलिक चाहिदा को मेंटेन करने जदि कौन रोजगार क्षम नहला उपाय क्षम नहला ताहले भिक्षावृत्ति करें। बा जी पाठशाठ पढ़ी न थाए बा शारीरिक विकलांग लोकटे किसी कम करना कि असहाय लोक निरुपाय बा वृद्धावस्था अच्छा किसी करें से क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करेंगे। किंतु आपण माने निकट अतीत आप न्यूज शुणी जे पुरी रे जड़े व्यक्ति एजुकेटेड लोक जी पाठशाठ पढ़ी भल जॉब करते किंतु गोटे सांसारिक मोह माया खराब लगे से जगन्नाथ पाखे भिक्षावृत्ति कर चलिया चिंता कले। एवं परवर्ती परिस्थिति जिते गोटे इंग्राजी रे से गोटे आप्लिकेसन लिखिले आप्लिकेसन लिखार स्टाइल एवं प्रोनाउंसिएशन वार्डिंग रु लगिला ये जड़े एजुकेटेड व्यक्ति बाट कौन परिस्थिति पड़ी भिक मागुं भिक मागुले। तेणु ये गोटे कथा भूल प्रमाण हुए जे शिक्षागत योग्यता थिले जड़े भिक मागिब ना से कथा से प्रमाण माने भूल प्रमाणित कले। शिक्षागत योग्यता थाई भिक मागिब ताले से भली किछि जोग बा संजोग थिबो। एवं पुराण रो आमे जानिचु राजा हरिश्चंद्र जी राज परिवार जन्म ग्रहण करथिले। तांको हाथ में अखंड क्षमता थिला जे सत्य अहिंसार पुजारी थिले सी किंतु गोटे परिस्थिति रे जाइकरी भिक्षासन ग्रहण करथिले। राजा विक्रमादित्य कथा भी आम से भाव में जानिचु। राजा नलंक कथा आम जानिचु घोड़ा घास काटिथिले अनेक कहानी रही। एवं या पछरे ग्रहंकर दशा पूर्वजन्मर प्रारब्ध ये समस्त कथा को मध्य विचार करा जाए। जातक आमर जन्म ग्रह चक्र रे मुख्यतः जो फल रही ये फल को आम चारि प्रकार विभक्त करिछु। कौन ना ग्रहंकर स्थिति फल, ग्रहंकर दृष्टि फल, ग्रहंकर दशा फल, ग्रहंकर गोचरीय फल चारिटी फल रही। स्थिति कौन ना जड़े राज परिवार जन्म ग्रहण करिछि अर्थात ता ग्रहंकर प्लानेटरी पोजिशन ता जातक बार्थ चार्ट रे से भली पोजिशन रे अछंती प्लानेटरी पोजिशन सेतिक स्ट्रांग अछि सो दैट से राज परिवार जन्म ग्रहण कला। कहीं से गोटे साधारण व्यक्तिगर जन्म है ना राज परिवार जन्म ग्रहण कला ता स्थिति से भली अछि। भारत रे जे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी भल राजनेता जी जड़े आम कहवा प्रतिपत्तिशाली लोक बा जो माने इंडस्ट्रियलिस्ट तांको जातक रे से भली ग्रहंक स्थिति अछि जद्वारा कि से निजक प्रतिष्ठावंत कराई पारिछंती। तेणु ग्रहंकर गोटे रोच स्थिति बा अवस्थिति परिस्थितिर दास होई भिक्षावृत्ति करबा ये तो गोटे कथा।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଅଳସୁଆମୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମଚୋର ଠକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ମେକଅପ୍ ନେଇକିରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଏ ହେଇକିରି ମିଛରେ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାରିଣୀ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ ଖଟୁଲିରେ ଆମକୁ ଦିଅ ମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ ନିଚ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାରଣ ସୁବିଧା ବାଟରେ କେମିତି ଇନକମ୍ ହେବ କିମ୍ବା କେହି ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି କେହି ରାମଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଇଭିନ୍ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଶୋରେ ଯେଉଁ ସିଏ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶର ଅନେକ ମୁସଲିମ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶନିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ପନ୍ଥା ମିଳିଯାଇଛି ଯେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଚୋରି କରିବା ଗୋଟେ ଚୋର ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଚୋର ଆଉ କିଛି ଚୋର ଥାଆନ୍ତି ବା ତସ୍କର ଥାଆନ୍ତି ଡକାୟତ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭନେସଟା ବା ବାଇ ନେଚର ବା ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଅମୁକ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ କଲୁ। ମଝିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ତଳ 4 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଯେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ଗହଣା ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ମା ଏବଂ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ଲୋକ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଚୋରି କରିକି ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବା। ଚୋରି ସେ କରୁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥିଲା କି ଗହଣା ଦରକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ସେ ଯଦି ଚୋରିରେ ସଫଳ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରି କ'ଣ ଦେଖେଇଦେବା। ସମସ୍ତେ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଠକ ପାଇଁ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ କୁଶଳ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କାମକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ବା ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦିଏ ଯେମିତି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଲେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଧନାଧିପତି ଅନ୍ତରସା ଚାଲେ ରାହୁଙ୍କ ଦଶା ଧନାଧିପତି ଯାହାର ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ से अनुजाई जार द्वितीय भाव अधिपति तार धनाधिपति जड़े भिक मागुवा परिवार रे जड़े जन्म करवा पितामाता भिक मागुन ता घरे जड़े जन्म ग्रहण कला तो से ग्रहंकर जन्मर से भाग्य नहीं आसी तापर गोटे हूँ ग्रहंकर दशा बेले बेले राज परिवार जन्म होइकी भल पोस्ट पावर थी एमती गोटे सिचुएसन आसूची जड़े व्यवसाय करुच्ची कोटी कोटी टଙ୍କା व्यवसाय करुवा लोक भिकासन भिका पाँच भिक मागुन ये सब कथा आसूची कोटी कोटी टଙ୍କା बिजनेस चली हठात सब बुड़ीगला बर्तमान गुड़े लोक देश छाड़ी पलाउंट लोन करी बेले बेले मनीष कर जेते करुच्ची भिक्षावृत्ति भाया चरम सीमा आपणाऊँगी माने घर माने बहुत करे घर फर सब मर्गेज रखुची घर बैंक नीलाम करुच्ची निज खराब लगुच बाहर जगह पलाऊँ से भिक मागुची जे ताकू कहीं चिन्हबेनी और से भाई तार बेश बदल भिक मागुची एमती लोक भी आम अनेक समय देखुचु तेणु परिस्थिति बा दशा एपाई दायी कला एवं द्वितीय कथा हूँ जदि बहुत जातक स्टडी करा जाए जदि जनक जातक शनिर पोजिशन बहुत खराब थाए कारण शनि हूँ जीविका भिक मागियाटा भी गोटे कर्म राजसिंहासन में बसवा गोटे कर्म आईएएस हो आईपीएस हो परिवा दुकानी हूँ गुपचुप बेपार करूँ ठेला गाड़ी जातु बेपार करूँ जहाँ भी कर शनि द्वारा जीविकार ग्रह होती शनि व्यवसाय कर्म जहाँ भी कर लाइफ रे भिक मागियाटा भी गोटे कर्म तेणु सी शनि तेणु शनि जदि सेतिक जातक खराब अच्छा लग्न जदि सेतिक डाउन अच्छी एवं कर्मस्थान जदि सेतिक खराब अच्छी दशा सेतिक खराब चलती जो भिक माग ग्रहंकर आईदर से अवस्थित तुम जन्म होती गोटे भिक्षा परिवार जन्म ग्रहण कर जो कथा आमर आलोचना है जे माँ मागुची भिक किंतु पिलाटा को काखरे धरी आप गोटे आश्चर्य कथा जो भिक मागुन जो देखिए रोड्रे आमर ट्राफिक सिग्नाल सेठी जिते पिला धरती गोटे पुओ पिला कहीं धर न सब झील पिला गुड़ा धरते जी मुझे लक्ष्य करी ना आज भी समाज में झील मानक अवहेलित करा जदि जनकर पुओ अच्छी ताल छाड़देवे से घरे पढ़ापढ़ी कर काम लगेदे बेपार आ झील गुड़ा धरिकी 4-5टा झील को अपेक्षा करी जो मैंने
ଅନଗ୍ରସର ଲୋକ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଭାରି ଦେଖନ୍ତି ଫରକ ଦେଖନ୍ତି 4ଟା ଝିଅ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ରଖିଥିବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକିରି ଝିଅ 4ଟାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ ଦ୍ୱାରା ଭିକ ମଗାଉଥିବ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ଇନସିଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ଯେ ତୁମେ ଭିକ ମାଗ ଏବଂ ଭିକ ମାଗିକିରି ଖାଇବାଟା ସବୁଠୁ ସହଜ କଥା ଆଜିର ଯୁଗରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମରୁ ମାଗିକିରି ଖାଇଲା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଖାଇବ ଲାଗି ଖାଇବ କି ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ମାଗି ଖାଇବା ଲୋକ ଲାଗି ଖାଇବନି ଲାଗି ଖାଇବା ଲୋକ ମାଗି ଖାଇବନି ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଜାଣିଲେ ଜଣ ପକା ବାବୁ ଟିକେ ଦିଅ ହାତ ପତେ ଦେଲା ବେଳକୁ 50 ମିଳିଗଲା 10 ମିଳିଗଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଗି ଖାଇବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଭିକ ହିଁ ମାଗିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେନି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ବାପା ମା ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ବେନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଉଚିତ ବହୁତ NGO ମାନେ এই ক্ষেত্রে আগাউଛନ୍ତି এবং ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଭିକ ମାଗ ନାହିଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପେନ୍ଟେ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ପେନ୍ ତୁମକୁ ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ କିଣିକି ଆଣୁନ ଯିଏ ପେନ୍ଟା ନେଲା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ଯଦି ନଦେଲା ତାକୁ ପେନ୍ଟା ଦେଇଦେଇ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ ଭିକ ମାଗ ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ପୁଣି ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ମଣିଷ ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକିରି ଭିକ ମାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦାୟୀ କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଗ୍ରହ ସେଭଳି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ତା ପାଖରେ ଚଳିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ବା ସିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ତେଣୁ ସିଏ ମାଗୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମର ଯୋଗଦାନ ରହିବା କଥା ଆମେ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଗରିବଙ୍କର ସେବା ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା ଭିକାରୀଙ୍କର ସେବା ଇଏ ହେଉଛି ମାଧବଙ୍କ ସେବା ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ୍ ଭିକୁକ ବା ଭିକାରୀ বা ଯେଉଁମାନେ ଉପାୟର ପନ୍ଥା ନାହିଁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦମ୍ଭ ଥାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଅପଥ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ କିଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ତୁମେ ଏଭଳି କାମ କର ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଖଣ୍ଡନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫରେନର ଆସିକି ଦେଖିବ ତାକୁ ଲୋକ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବ ତେଣୁ এই ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତି ଗୋଟେ କହିବା ଗୋଟେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛି बहुत भल कथा सर कहले भिक्षावृत्ति तो कई भल खुशी मागती ना जमी बहुत कम लोग अच्छे जो मैंने अलसुआ बणिया जोगु मागती आ कई परिस्थितिर दास ना किंतु वर्तमान दुख लगुच सोसाइटी रे अलसुआमी मागिया लोक संख्या 70% अधिक हो गलानी बढ़ी से भिखारी संख्या बढ़ी चली आज्ञा सर किंतु जहाँ भी हम समाज गोटे आईना देखेबार आवश्यकता वर्तमान आसी आम कार्यक्रम माध्यम आपण देखिले से आईनाटी आशा करुच्ची समस्ते बुझी पारिथिबे आपनको बहुत बहुत धन्यवाद गोटे सोशल टॉपिक ऊपर एते सुंदर भाव में विस्तृत भाव आलोचना करथिबारु नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु परिस्थिति हो बा परिवेश हो किंबा आपणकर प्रकृति एवं प्रवृत्ति जेकोसी कारण थाउ पछके जदि आपण माने भिक्षावृत्ति को आपणे नहीं ताहाले आपण माने मने मने भाबि नियंतु जे आपण माने दुनियार सबुठारो गोटे खराब कर्म को आदरि छंती आपण को पाखरे एमिति बहुत सुयोग अछि जहा द्वारा आपण कर्म करि परिबे एवं कर्म माध्यम रे रोजगार मध्य करि परिबे तनो रोजगार करंतु निजर कर्म को नेकी भिक्षावृत्ति को ना करंतु भिक्षावृत्ति ठारो दूरे जांतु एवं गोटे भल्लो मनुष्य नहीं अपने स्वाभिमान सहित बंचिया समाज रे चेष्टा करंतु समय जेछि कार्यक्रम को एट रखुछि विदाय दियंतु नमस्कार जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।